not protesting in assembly, We in are cabinet. protesting. No, don't. Kati khas No, no. mas, Makar coaches mas. makar वचन में ये लैंग्वेज में यूज करनी In ना Waheed Sir, तो sir, issue मैं please, Waheed sir, मैं तो please. issue नहीं narrative मजबूर Waheed issue हूँ. sir, Waheed please sir, But listen you know to, what please stops listen to Waheed sir, Agha. stops we are government we in are registering a we protest? बकर जितरे वन जितरे कथ ये and I'll conclude. 3 किस बारस मज आय कथ करन and I said it clearly. The context explains everything. तो अच्छो पाए. वही सबन तो शायद उनमुत resolution. अगर if you, I mean, I request you to read that. अगर तो इस तो इस पर या पुरमुत आशु. If I am told correctly, 3 shouldn't that must mentioned by name 3 he also knew what he meant about special status and the constitutional guarantees when he wrote that resolution. कि तम से उस पाई context क्या है 3 mention करने की जरूरत है. He's talking about that. He's talking about the guarantees. तो ये साथ तिमनी guarantees ये तो शुरू वहाँ काट करना. How does it? I mean, हो कितने के अलग चीज़ ऐसे कितने के अलग चीज़ ऐसे. Number two, as I said, मे सिर्फ अकिस वर्डस इख्तिलाफ के मे तत सेट सेक्शन कह यह जरूरी सारी हेकन सेटिस्फाइड ये प्रथ कह सेटिस्फाई कर नामुमकिन कत मे पन राय बह वन बह सेटिस्फाइड तथ सह शायद तत हे बेटर वर्ड यूज गि बट दैट डजंट टेक द इंटेंट अवे द इंटेंट इज सेम दयीम यह कत यह कन्फ्यूजन यह माहौल यह वनकस कत करान तो ये वनकस कन्फ्यूजन बनोमुत अत पे रीजन ये ओतर पत्मो 10 दह पे 15 दह पे कन्फ्यूजन बनाव आव इफ यू ऑल रिमेंबर ये सात वन चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ओत तुलन पत आव वन बेट्रेल हसा गो दोख हसा गो रेजुलेशन यह दोख कर गो ये जन वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग कैंपेनिंग दौरान तह कत कर्म मैनिफेस्टोस मज लिखमुत कि अस हसा अनो रेजुलेशन थ्रू द असेंबली विच इज द प्लेटफॉर्म to express your political will. When was the assembly na colleague gomut na us when assembly beitmut na us tat kan business gomut माहौल आव बनावन कि दों खसा दितु ये confusion माहौल क्या आव बनावन ये गो सवाल यन प्रश्न क्या वन ये बनावन सु फेक सेंस ऑफ betrayal when ये का betrayal ओस गोमती क्या बनावन सोसाइटी मज क्या यिथन हालात मज युथ confusion create कर ये गो सवाल यन प्रश्न तम पत अगर तो याद आसे मे वोन अम ब्रोह स्पेसस मज वी स्टैंड बाय आवर वर्ड्स ये सात बिजनेस गि असेंबली हुन शुरू बिजनेस मज इंशाअल्लाह रहमान गोनिच रेजुलेशन तम पत वहीद सबन कोरमुत गोनिके दो वोनमुत रेजुलेशन आव तथ पे बनावन कन्फ्यूजन क्रिएट कर अमे वोनमुत क्या मे लज पाई नेशनल कॉन्फ्रेंस रेजुलेशन अन कहें तवे हसा गोस बह मजबूर रेजुलेशन अनस ये कपर लज पाई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अन रेजुलेशन क्या मे हसा वुच बिजनेस मे वो अत कत करान बह वन वनकस सो कत करान 18 वरियन मज हम्बली मे लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस मे जह वुचमुत 4 दह ब्रोह 5 दह ब्रोह बिजनेस इन एडवांस सिर्फ कैलेंडर वही सबन वुचमुत कैलेंडर अम वुच तथ मज रेजुलेशन कहें अम वो बिजनेस मज रेजुलेशन कहें तुम वुचु कैलेंडर तुम वुचु बिजनेस कह बिजनेस नाइट प्रायर टू ये सात दम दह पे सिटिंग तम दह कल बिजनेस या अगर कह इमीजिएट बिजनेस अन तम दह सुबह बिजनेस ये सात वन असेंबली बैठम तुम आव कैलेंडर यू आर कन्फ्यूजिंग कैलेंडर विद बिजनेस पर्पजली करान क्या तुम यहां यह माहौल कर क्रिएट या तुम पाई आई कैन गिव यू दैट बेनिफिट ऑफ डाउट तुम कन्फ्यूजन बिजनेस तो कैलेंडरस मज तुम तोर नु फिक्र you could have waited it can me won I have told it last time also गोडनिक दो असेंबली मज यिस असेंबली मज नो असेंबली बना या पार्लियामेंट बना अम दह स्पीकर सुंद इलेक्शन तम दह तुतु तम पे रूटीन बिजनेस कह दम दह ओबिचुरी यम कैसा मेंबर्स गुजरेमुत तिहंदिस बारस मज तसलियत तजियत कर तम पे रूटीन बिजनेस कह रूटीन बिजनेस तम दह पत ग शुरू सह गो आज शुरू नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूड बाय इट्स वर्ड आज रूटीन बिजनेस यम दह पे असेंबली लज कर रेजुलेशन आव गोडनिची आई कर रेजुलेशन एंड दैट्स व्हाट वी मेंट ये सात
campaigning ٲسۍ کران election پتہٕ تہِ manifestos منٛز تہِ election برونٛہہ election پتہٕ اَسہِ چھُ یی ووٚنمُت first business of the assembly if you recall مگر عمدن آوا کرنہٕ create یہِ ماحول یہِ confusion یہِ sense of betrayal تہٕ یا غلطی سان آوا کرنہٕ تِمن گوٚژھ یِمن گوٚژھ یہِ سوال یُن پرٛژھنہٕ بیاکھ confusion چھِ آسان ییٚتہِ وحیٖد صٲب کرُن create عمدن شاید وحیٖد صٲبس کرٕ بہٕ سوال اکھ شاید چھِ ییٚتھی تۄہہِ تہِ کوٚروٕ پارلِمنٹ الیکشنس منٛز کیمپینِنگ مےٚ تہِ کٔر پارلِمنٹ الیکشنس منٛز کیمپینِنگ inform me if I am not informed تۄہہِ کتٮ۪تھ کٔرو کتھ پارلِمنٹ الیکشن کی کیمپینِنگ کے دوران کہ میں ریزولیشن لاؤں گا پارلِمنٹ میں اچھا کُنہِ جایہِ تۄہہِ چھا کُنہِ جایہِ ووٚنمُت یہِ resolution ne kya we said we will fight against it. absolutely absolutely بس Fight is کٲفی چھُ resolution is one part of it. تۄہہِ تہِ ووٚنوٕ مےٚ تہِ ووٚنوٕ we'll fight against it we'll talk about it اَسہِ نسا دِژٕکھ نہٕ 5 ؤرین کتھ کرنَے ییٚتہِ آو ایبروگیشن کرنہٕ اَسہِ دِژٕکھ نہٕ کتھ کرنہٕ we are suffocated أسۍ واتناوو یہِ کتھ یہِ اِموشن یہِ سینٹِمنٹ ٹُو د فورم ویر اِٹ میٹٲرٕس ییٚتہِ یِم ڈیسِجنز آیہِ نِنہٕ أسۍ واتناوو یہِ کتھ تُہنٛدِس سب کانشیس ماینڈس منٛز تہِ اوس تمہِ ساتہٕ میٲنِس کامن سینسس منٛز تہِ تہٕ سب کانشیس ماینڈس منٛز تہِ اوس تمہِ ساتہٕ توے ووٚنوٕ نہٕ تۄہہِ تہِ ریزولیشن توے ووٚن نہٕ مےٚ تہِ ریزولیشن کامن سینس چھُ یہِ وَنان کہِ پارلِمنٹس منٛز گٔژھِتھ أسۍ اَنو ریزولیشن دیٹ از کاونٹر پروڈکٹِو دیٹ ول ناٹ ہیلپ آور کاز اچھا ریزولیشن چھِ اَنان ٹُو میٖٹ این اینڈ اَسہِ چھُ کانٛہہ پٔرپز کَرُن سٔرو تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَنان ریزولیشن یُس ہیٚکہِ اَسہِ ہسا چھِ ریزولیشن ذٔریعہٕ سۄ کَتھ واتناوٕنۍ نو آی بیگ اے کوسچن اگر پٔرپز چھُ یہِ سٔرو کَرُن کہِ تور چھِ کَتھ واتناوٕنۍ ایز یوٗ سیٹ جوٗرِنگ یور پارلِمنٹ کیمپینِنگ مےٚ تہِ ووٚن ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پارلِمنٹس منٛز ووتُس مےٚ کوٚرا سُہ پٔرپز سٔرو کِنہٕ نہ did I take that word and sentiment and emotion to the parliament or not? When tani kya How can you say that? tu wethu goinik the parliament mas karu kath im satun tu wonu hai asiti asa go yim cheese but sa kath was tat im satun hasnan masudi sabas na tam satun tat im sat abrogation gai ya fayaz mir sabas lavi sabas ya baki sabas timon is a resentment what we expect from a person like you matlab strongly carry one argument field is that there will be a course of action which means you will reach out to the people in India yatma nafras zatra tahiti chuwinkes and make a all out campaign it can one Indian This is resolution. My question was about resolution resolution. included because Minus resolution, which you didn't intend to bring, which I didn't intend to bring during our campaigning. Minus resolution. Twice was also intention, it was also intention. Because I spy done when spy common search one, so it's a question. One more institutional rejection is counterproductive. As quite institutional rejection Supreme Court is one Parliament is one so bay parliaments must Parliament bay atletna as institutional rejection karna as purpose of serve karna pan cause pan emotion pan sentiments pan rights wat now in zinda town cause in the town to a day where the circumstances are in our favor so on cause is in the shire circumstances will help us achievement I served that purpose. I started serving that purpose. I don't say I served that purpose. I started serving that purpose. مےٚ لٔج 3 سَتھَس پٮ۪ٹھ کَتھ کَرٕنۍ ناٹ اونلی د فٔسٹ ڈے ییٚمہِ ساتہٕ سپیٖکر سُنٛد اِلیکشن گوٚو مےٚ ووٚتھ نہٕ بہٕ ووٚتھُس نہٕ کاکُد ہٮ۪تھ ہنٛگتہٕ منٛگتہٕ یہِ أنِو سا ریزولیشن یہِ أنِو سا بِل آی ٹاکڈ اِن کنٹیکس مےٚ کٔر سپیٖکرس پٮ۪ٹھ کَتھ سپیٖکر سٕنٛزِ فنٛگشنِنٛگ پٮ۪ٹھ کَتھ آی رِماینڈِڈ ہِم کہِ مُسلمانن سۭتۍ گوٚو ییٚتہِ یِتھ کٔنۍ ژےٚ کِتھ کٔنۍ کوٚرُتھ تَمہِ ساتہٕ بِہیو یوٗ ور کسٹوڈین سۭتۍ ہٮ۪تھ ووٚن مےٚ تٔمِس 307 آیہِ ییٚتہِ بِل اَننہٕ مےٚ اوس تٔمِس یہِ وَنُن اگر تۄہہِ یاد آیہِ مایک آیہِ بنٛد کرنہٕ سٲنۍ یِم مٮ۪مبٲرٕس ٲسۍ نہ ٲسۍ صرف تِمے ییٚتہِ بنٛد بٔلکہِ سٲرٕے پاپولیشن ٲس آمٕژ یہِ بنٛد کرنہٕ قٲدۍ کرنہٕ ژےٚ ژھٕنُکھ پنُن مٮ۪مبر تہِ مےٚ کٔرٕکھ مایک تمہِ ساتہٕ بنٛد آی واز ٹاکِنگ اِن کنٹیکس تۄہہِ کوٚروٕ 307 تیوٗتاہ بروٗٹلی ییٚتہِ پاس کہِ نہ دِژوٕ تۄہہِ مٮ۪مبرس کتھ کرنہٕ نہ دِژ تۄہہِ پاپولیشن کتھ کرنہٕ اینڈ وی رِجیکٹ دیٹ نہ دِژ گٔے نہٕ تمہِ ساتہٕ مایک روٗز نہٕ آن کِہینۍ دِژٕکھ نہٕ تمہِ ساتہٕ کتھ کرنہٕ کمپلیٖٹ کِہینۍ اچھا میٲنۍ کتھ گٔے دیٹ وینٹ اکراس اٹ سٔرو د پٔرپز تمہِ پتہٕ آو دوٚیِم موقعہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بجٹ کوٚرُکھ پیش 2.5 مِنٹ چھِ دِوان پٔر مٮ۪مبر 2.5 مِنٹ اچھا وۄنۍ چھِ کران پارٹی کٲم اَسہِ ہِش پارٹی یۄس لۄکٕٹ یَتھ 2 مٮ۪مبر آسان 2 مِنٹن منٛز کیاہ کرِ اکھ نفر کتھ
2 मिनटन मज कस कत वातन तुम पे कर फैसले अख नफर बोल कि 2 नफर बोलान अख नफर अगर बोल 2.5 गई 5 मिनट तो 5 मिनटन मज कह कत गसित दैट डे इट वाज डिसाइडेड अल्ताफ साहब कर कत मे अल्ताफ साहब कर कत तमो कर कत ही स्पोक अबाउट बजटस पे तिमन क्या वन मे रूज पन दग अंदर आई वेंट टू द मार्शल मे वो तमिस मे 2 मिनट जरूरत दोप चान पार्टी हिंद 5 मिनट मोकले ऐ हेक वन 2 मिनट तो मिलित कह दोपस मे कत कर बजट आमुत पेश कर कश्मीर के यूटी का भी एज यू से कॉल इट यूटी का भी बजट पेश किया गया है यह सिर्फ नेशनल बजट ही यह थोड़ा नाइंसाफिया ग कि अकि स्टेट बजट पेश कर दिवान तथ पे कत कर कहें सारी मेंबर नेशनल बजटस पे कत कर JNK बजटस पे कहें कत कर सारी पार्टी मज वो एक मेंबरन अगर तम 5 मिनट निमित यीसा बज डेमोक्रेसी कहें अगर मे 2 मिनट मिलान बे अगर न अलग बजट आ जम्मू कश्मीर मंगह न शायद कह आई असर्टेड माई सेल्फ मे इन वत तथ वन तत बिछुन बह गोस मार्शलस नश तमिस वन मे 2 लट 3 लट एंड इट टुक मी 3 days अगर इफ यू रिमेंबर बजट डिस्कशन चलो 4-5 दोहन असेंबली मज तो पार्लियामेंट्स मज इट टुक मी 3 days बह गोस रिपीटेडली मार्शलस नश टू कन्विंस हिम तम वो मे अच्छा ठीक ये सात वो डिस्कशन मोकल अगर थोड़ा टाइम बचे दिमो इंडिपेंडेंट मेंबरन कह टाइम तम पे अगर क्या टाइम बचे दिमो ऐसे टाइम एंड रेस्ट यू नो मे दुत पे सह टाइम आई यूटिलाइज दैट मे कुछ पॉइंट थ्रो what point did I put across? ना अच्छे भरोस इंशाल्लाह तुम करो वन गो Let इनिशियल me स्टार्ट complete. Let me complete. Let me complete. तोह वो कि मे सा मुशरो 307 I didn't. मे कस कत कर बजटस पे कत कर आई एक्सप्लेन अस क्या गो 307 न्यू तुह कित न्यू तुह तम कम इफेक्ट्स पे अस कस नाइंसाफी गई तो अस क्या अत मुतलिक फील करान सोन सन ओपिनियन क्या अत मुतलिक आई डोंट वांट टू रिपीट ऑल दैट मे वन सो कत अम पे तुम वन वन बाकी पे हसा बाकी पार्टियन सत कत कर डिड यू एवर आस्क मी वहीद साहब बिफोर कमिंग टू अ जजमेंट did you ever ask me am allow kya sa kurse parliament mas before I come to a conclusion or I pass a judgment now let me tell you yem saat me speeches did khuda sun shukur yuta me yete lukan hun mohabbat miol ehtiram miol me kar humble panin service akh me kon ki me shin kans kam mehnat thamus that was my own sentiment I'm part of the society that's how I feel I represented that sentiment me thon kans kam meherbani na kar me ka bird kam me shin ka out of box kam karmus ka me sh simple ये फील करान सो कत कर्म तथ लैंग्वेज दिसमस आउट ऑफ बॉक्स मे कह बड़ बार तूफानी काम कर्म कह इस तुम मे वन तूफान तो क्या टोंट करान कुन सात मे तूफानी काम कर्म कह मे एज अ कॉमन पर्सन वट आई फेल्ट मे सो कत वातनोमस तम पे आई ये मूल ना एप्रिसिएशन मीज एक्नॉलेजमेंट मी पार्लियामेंटस मज आई TMC DMK South के इंडिपेंडेंट एंड चंद्रशेखर दैट ऑनरेबल MP दलित लीडर तो बे वन बह 5-6 नाव कुन सात Tim they came in appreciation to me and they encouraged me. They said, we were not expecting such a beginning in this new parliament. These are the words. MC Hassan Mij Astihamat. We can take on the might. These are the words of Chandrasekhar bis on record. Call. He said, I had come here. I thought I have to fight a might. May also so confidence when he came. Seeing you, may I hammer, and I am not alone. These are his words. Empathy में तुमसे conversations एक सारनी से शुरू. This is his word. दोबन ये कैसा थी ये तो वनान छुकी से कैसा से ये तो वनुत in context of Kashmir. I am with you. मगर एक चीज़ उठे जे ख्याल red line गसन cross गसन के in terms of constitution and that you understand and that I understand. दोबन मैं कर एम्ब्रो एक लाइट हमें से ते कथ सो MP यूस जेलस मत शो तेम तो लोड election तो ज़ूनन पंजाब मैं शन पे कांशे तो नाव तो याद किन्ना दोपन मे कर तमिस कत मगर तम दुख दोख पे सह गो पे तम कर लाइन क्रॉस तम सह मे प्रॉब्लम तो आई एक्सपेक्ट कि सो लाइन क्रॉस कह आई टोल्ड हिम कि आई गारंटी यू कैसा कत करान
أسۍ چھِ کران تِمنٕے رایٹن ہٕنٛز کتھ یُس کانسٹیوشنن آسہِ دِژمٕژ چھِ. أسۍ چھِنہٕ کانسٹیوشن نیبر کتھ کران کینٛہہ. أسۍ چھِنہٕ اینٹی نیشنل لُکھ کینٛہہ. أسۍ چھِنہٕ اینٹی نیشنل کتھ کران کینٛہہ. This was his promise. I'm speaking, and as I learn, these spaces get recorded. They won me. I'm with you. I'm with you. I'm pata DMK will. I'm pata South Hukak MP. Now last name is Nehru. People like them. They came. They told me. You see, it Vanan Chuk. You say it Vanus. Let us start a conversation. Take us to Jammu Kashmir. Sari Kashmir. أسۍ کرو تَتہِ دۄن ژۄن دۄہن سوسایٹی سۭتۍ کَتھ باقین سارنٕے لُکن سۭتۍ کَتھ پالِٹِشنن سۭتۍ کَتھ أسۍ وٕچھو تَتہِ دٔلیٖل کیاہ چھِ أسۍ کرو ایٹ د کنکلوٗجن أسۍ کرو پریس کانفرنس یا کانٛہہ چیٖز أسۍ وَنو سٲرسٕے ہِندُستانس یہِ کیاہ سا بی جے پی چھُ وَنان یہِ ہسا چھُ اَپُز بی جے پی یِچ کٔشیٖر چھِ اکھ حقیٖقتٕچ کٔشیٖر چھِ بیاکھ آی ٹولڈ ہِم آی ایم مور دین گلیڈ ٹُو ہِیر دیٹ بہٕ چھُس پانہٕ یی یژھان بہٕ چھُس پانہٕ آمُت یی کرنہٕ یور بہٕ چھُس آمُت ژھانڈنہِ ایلایز بہٕ چھُس آمُت ژھانڈنہِ سپوٹٲرٕس بہٕ چھُس آمُت ژھانڈنہِ فرینڈٕس دوز ہو کوڈ انڈرسٹینڈ اس آی ٹولڈ ہِم کہِ اگر بہٕ وٕنکیٚنس یہِ اِنِشیٹِو نِمہٕ شاید مےٚ فیسلِٹیٹ کرُن گژھِ مُشکِل ایل جی کرِ پرابلم مےٚ چھِ لاجِسٹِکس ژھانڈٕنۍ شاید گژھِ یہِ مُشکِل آی ایکسپیکٹ باسان چھُ شاید ما گژھِ ییٚتہِ گورمینٹ فارم الیکشن ما گژھِ تہٕ گورمینٹ ما گژھِ فارم أسۍ پیارو یِم اکھ زٕ رٮ۪تھ اگر گورمینٹ بنے اٹ ول بی easier for me to facilitate your visit. Government آسہِ مےٚ پَنٕنۍ لاجِسٹِکس ہٮ۪کہٕ بہٕ پرووایڈ کٔرِتھ بہٕ ہسا اَنو تُہۍ سٲری اِنوایٹ کٔرِتھ اٹ از ہیپنِنگ all between the time since the parliament started to this day and I'm true and honest about this conversation. بہٕ چھُس یژھان ایلایز ژھانڈٕنۍ بہٕ چھُس یژھان پارٹیٖزن سۭتۍ کتھ کرُن نُک اینڈ کارنر یوٚتتھ تہِ مےٚ گژھُن پیٚیہِ بہٕ گژھٕ مےٚ ووٚن چندر شیکھرس ژٕ اگر میانہِ خٲطرٕ کتھ کرکھ مےٚ وَن ژٕ دلتن ہٕنٛدِ کاز خٲطرٕ کوٚتتھ چھُ یُن اینڈ فار دیٹ لسن ٹُو ماے کنورسیشنز تھروٗ آوُٹ انڈیا یوٚتتھ بہٕ گوس مےٚ کیازِ کٔر تتہِ تِمن سیکشنن ہٕنٛز کتھ یِم دلت چھِ ڈاوُن ٹراڈن چھِ اوپریسڈ چھِ فار وٹ پٔرپز I wanted to make allies with them. بہٕ ہسا وۄتھٕ تُہنٛدِ کازٕ خٲطرٕ اگر مےٚ سڑکہِ پٮ۪ٹھ بِہُن پیٚیہِ کُنہِ جایہِ دلتہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ بہٕ بیٚہمہٕ دلتہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ وِد د ایکسپیکٹیشن کہِ تُہۍ تہِ ؤتھِو کٲشرِ سٕنٛدِ خٲطرٕ تِتھٕے کٔنۍ گو اینڈ چیک with him بہٕ چھُسا پوٚز وَنان کِنہٕ غلط چھُس وَنان I have been starting these conversations. I have started working on all these things. شُکُر خۄدایَس کُن as I had anticipated. ییٚتہِ بَنے پَنٕنۍ گورمینٹ تہِ وٕنہِ گٔے کٔژتانۍ دۄہٕے I had anticipated government بَنہِ facilitate کرُن گژھِ سہل I'll bring them all. I'll start conversation with them. I'll start engaging with them. I'll invite them. بہٕ اَنکھ تِم أکِس أکِس نِش یِم ییٚتٮ۪س وٕنکیٚنس ٹُویٖٹر سپیسس پٮ۪ٹھ چھِ یا تُہۍ چھُو یا یِم نہٕ ٹُویٖٹر سپیسس پٮ۪ٹھ چھِ بہٕ اَنکھ تِم پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نِش أسۍ کرو اکھ اینگیجمنٹ شروٗع اکھ کتھ شروٗع ڈایلاگ شروٗع ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ ایلایز ہٮ۪کو ژھٲنڈِتھ فورسز ہٮ۪کو ژھٲنڈِتھ پننہِ ییٚمہِ خٲطرٕ نو ماے کوسچن از ڈِڈ یوٗ آسک می before coming to a conclusion and passing a judgment did you ask me کہ ژےٚ چھُتھٕے یِمن لاینن پٮ۪ٹھ کانٛہہ کٲمہ کٔرمٕژ کانٛہہ ایفٲٹ کوٚرمُت یِمن دۄن ترٛٮ۪ن رٮ۪تن منٛز while knowing that مےٚ میوٗل وٕنہِ اَکوے اکھ گوٚو سُہ گۄڈنیُک سیشن ییٚمہِ دۄہ اوتھ ووتھ تُلُکھ سُہ چھُ مٲنۍتو سُہ چھُنہٕ سیشنٕے آسان دوٚیِم اوس سُہ بجٹ سیشن تٔتھۍ وَنو سُہ فنٛگشنل سیشن اکھ سیشن میوٗل مےٚ تمہِ پتہٕ گوٚو یپٲرۍ بیٚیہِ چھِ آسان محرم تہِ تتھ منٛز چھُس بہٕ گژھان تھوڑا اینگیج زیادٕ پہم تمہِ پتہٕ اوس محرم تہِ تہٕ تمہِ پتہٕ گوٚو الیکشنز اناوُنس تُہۍ تہِ ٲسِو بِزی بہٕ تہِ اوسُس بِزی سٲری ٲسۍ بِزی وٕنہِ میوٗل نہٕ مےٚ کانٛہہ ٹایمٕے راتھ گٔے أسۍ یَلہٕ آز گٔے أسۍ یَلہٕ ییٚمہِ تل Agha Saab, Assalamu alaikum. conclude this is the time and these are the efforts my intention and my efforts you were not in knowledge of all those things did you ask me a question before passing a judgment about resolution let me come back to that it's not you shouldn't Waheed sabin call ki you shouldn't Ruhullah call ki as an individual to take such a risk ٹھیٖک چھُ بہٕ چھُس وَنان my argument is اگر سون مقصد چھُ پارلِمینٹس منٛز 307 کتھ واتناوٕنۍ اینڈ فورسفُلی واتناوٕنۍ بہٕ ہسا چھُس سُہ کران بہٕ ہسا کرٕ سُہ مےٚ چھِ اَمہِ پتہٕ وَنان ؤحیٖد صٲب یا کانٛہہ چھُ وَنان نہ سا یہِ گژھِ گژھٕنۍ ریزولیوشن ذٔریعہٕ تَمہِ ورٲے چھُنہٕ یہِ صحیح کینٛہہ تَمہِ ورٲے چھُ یہِ اِنفارمل حالانکہِ اِنفارمل چھُنہٕ کینٛہہ پارلِمینٹس منٛز چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کتھ آسان اِنفارمل پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کتھ چھِ فارمل آسان do we take that risk to meet an end which I am otherwise also meeting or attempting to meet to achieve سُہ یُس بہٕ کران چھُس أچیٖو سُہ أچیٖو کرنہٕ باپتھ چھا اَسہِ بیاکھ رِسک نِنۍ اَسہِ چھُ ریزولیوشن اَنُن تہٕ اکھ
institutional rejection be hasil karin. It is main individual call kya. It is tuh's individual call kya. It is a call that the society has to take collectively. Let the consensus be there. मैं वही ना आंसर अच्छी risk नहीं अच्छी इधर के काट करें अच्छी खुद के काट करें के. I'll take that call. I'll take the resolution to that. أش كران كوشش يسوي أيد بتشو وشان دي ما يمدح بندا دو ويت وشان. أش كران confusions create. أش كران sense of betrayal create. hang to mango forward for making political points. For making yum siyasi akikis pet points karin create akikis bon walun akikis mutlik confusion create karun fake sense of betrayal create karun. Let me tell you ये कहते हैं उन्ना कांचिन को चीज़ याद ये मैं accountability and I believe in that not because कि बस कांचिन को बोर्ड कांचिन को लागू ना I have taken certain responsibilities. I'm answerable for those responsibilities. I'm not here to betray. I'm not here to betray. My faith to should be account karame as mazhabana. I gladly bring deen, mazhab, my religion, my faith into my politics, in the ethics of my politics. Nashmion mazhab, nashmion wujud, nashmion tarbiyat, nashmion gar, nashmion legacy. मैं गुंजाइश दूंगा कि बकर betrayal का, and I cannot afford to betray. And same goes with uh, with the resolution. Resolution, in all my knowledge, in its intent, is a rejection of the decisions of August 5, 2019. Some words you may agree with, some words I may agree with, some words you may not agree with, some words I may not agree with. Trasatat kurunu to mention, trasatat kurni mut mention, because in common sense, you are talking in context. You kathi kasna trasat. So it take any so tweet other kat kara, just again so bit kat kara. So before spreading all these illusions, very गलत फहमी लोकन मज कि बेट्रेयल हसा गो फलाइन और बेट्रेयल विल रटवन फलाई थोड़ा इशू एहतियात कराएं मो चीजों निश August साहब प्लीज Assalamualaikum. I have a small question. I'm sorry to interrupt. I'm sorry to interrupt. But आगा साहब जो हुआ सो हुआ. क्या आप वहीद साहब को सपोर्ट करेंगे अगर ये कल रेजोल्यूशन लाते हैं with a better terminology? वही साहब को जिस दिन इनने रेजोल्यूशन लाया क्या इन्होंने बात की मुझसे बात की किसी और से बात की मैं इन्हें सजेशन देता कोई और इन्हें सजेशन देता ऐसे लाते वैसे लाते हम ला ही रहे हैं ठीक है इनके वर्ड्स भी लेते हम इन्हें बोलते कि हम ला रहे हैं we are true to our commitment बदकिस्मती से एज आई सेंस यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की जा रही है नहीं ऐसा आगा साहब ऐसा कुछ नहीं. आज पब्लिक ये बात कर रही है कि अगर वहीद साहब, ये पब्लिक की डिमांड है, ये हमारी पब्लिक डिमांड की नहीं है. डिमांड अगर नहीं है वहीद आप साहब आप कल अपने ये लाते हैं, कंफ्यूजन क्या आप आप इन्फ्लिक्ट सपोर्ट कर रहे हैं करेंगे? क्या आपकी ये पार्टी कंफ्यूजन सपोर्ट आप करेगी इन्फ्लिक्ट इनको? कर रहे हैं पब्लिक ने अपनी बात कर दी है अभी 20 ही दिन हुए हैं पब्लिक को अपनी बात किए हुए तो रेस्पेक्ट दैट स्टार्ट रेस्पेक्टिंग दैट एंड लर्न रेस्पेक्टिंग द डिसीजंस ऑफ पीपल मैं वन तो अख चीज आगा सब आज तुम गो दिलस पे वन सान सवाल तो अत स्कोप ऑफ बस कन्वर्सेशन वारिया कम दिल दिल सानी काम कर तो उम्मीद इंशाल्लाह तुहन नियत साफ सान खुद इंशाल्लाह तथ पे शक कह तवे से कत वनकस कर तो तुहज गवर्नमेंट यस तुम बासान दिल्ली मज हसा रेजोल्यूशन स्कोप कम क्या सपोर्ट कम युथ उमर अब्दुल्ला सब एंटायर कैंपेन योर मैनिफेस्टो योर वर्ड्स गाम गाम मेनिस गामस मज तुम 3 7 पे करो गोडनुक रेजोल्यूशन पास ठीक है जब गवर्नमेंट बनी कैबिनेट ने पहला रेजोल्यूशन किया स्टेटहुड पे तो आई एम श्योर कि सारे बसान विल ऑफ पीपल कैबिनेट पत गो उमर साहब सह रेजोल्यूशन है डिले माई पॉइंट इज इन द सेकंड initiative Umar Saab started resolution on statehood restoration and special status restoration use as going done way initiative with tuhun government in the both initiatives 5 August action condemn गसन के I will repeat this question क्योंकि सारी खुद बोर्ड treachery recently is the 5th August what stops you or your government or your party in condemning 5th August अगर उमर साहब ने कल बोला भी जब मैंने वो रेजोल्यूशन दिया चलो प्रोटोकॉल मा वायलेट गुमत कह चीज तुम कोर अटेम्प्ट फर्स्ट डे अस तोर
and that resolution letter which I gave to Rahtar साहब युस तम वो आज मैं वुची ना बोजम सा तो मैंने लिखा था उसमें कि ये कर से इंक्लूड बिजनेस में in the 4 days there are still 2 days left अगर कुछ शायद मतलब इतना सारा प्रोसेस हुआ उमर साहब ने बोला भी हाँ इस रेजोल्यूशन वो 5 अगस्त से खुश नहीं व्हाट स्टॉप्स द गवर्नमेंट ऑफिशियली in assembly or the cabinet condemning 5th August and bifurcation of state of Jammu and Kashmir and वही सब degradation of Jammu नमकलियो and Kashmir. पार्लियामेंट दोनी दोहन मस नमकलियो असेंबली दोनी दोहन मस नहीं ये छना गोडनिच कत ये छना वुशस national conference has a ना mandate of 5 years. ना People ना have ठीक है trusted तु national विश्वास conference दहन वरियन for 5 years. आई सॉल्यूशन No, let me answer कत you ना now. मिल Let बुझो me answer. वुशस We रेजोल्यूशन ना we सर have मे आख मिनट we तुम वनियो have तुम बुझो now वन we have मैं हमने what do you mean कत कर अच्छे what बुझ do you mean घंटा कत छु कर वन बुझो मे वन आख मैं वो वन मैं वो नहीं So, घंटस मैं वन 5 मिनट 5 कत minutes. But घंटस one बोल पहला the घंटस वो first बोल thing you था can do, which is resolution is not a legal binding. So हम लोगों को हम मतलब ये थे को तारीफ कौन It's not a legal binding. It's just a matter of protest. Why are you not protesting in assembly, we in are cabinet? protesting now don't कति खास no मस गए कोचस मस मकर वो वचन में ये लैंग्वेज में यूज करनी ना Sir, दूसरे Wahid मैं sir, एजुकेशन मैं नई narrative, मजी Wahid ये sir, Wahid sir, बस वन what stops what Wahid sir, stops government we in are, registering a protest ना बस वन ना what let me stops them in explain registering a protest Wahid sir, Wahid sir, आप मुझे एक बात बताएं, as a common Kashmiri, I'm telling you, you people are more of making a ना narrative. ना ये सहज जो बनावा आपका जो नैरेटिव है आपका तशी जो पान जो एजेंडा आपका बुझा इसका सब जो बुझा आपका ये तुम शीन चोन दलील के जब जो आपने आपका जब शीन खत्म हो बुझा गया है इफ्तिखार पार्टी साहब का, इट्स नॉट अबाउट यू एंड देखिए मी इट्स नॉट नहीं अबाउट नहीं एनीबॉडी इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स मैं वन हम ये बातें मैंने आप कल को भाई म्यूट में करियो तो करियो पगर रुहला सबस सिंपल फोन मोन ये क्वेश्चन तह अकोई निश सर अहन तह इफ्तिखार निश साहब मगर ये इफ्तिखार साहब अकोई पब्लिकली शुभन